अस्सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी इस वीडियो में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जमात नाहम क्लास 9th के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। अज़ीज़ बच्चों, मैंने आपकी क्लास 9th में पढ़ाई जाने वाली बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की तैयार करदा दरसी किताब इस्लामियात, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। इस किताब के अंदर जो मौज़ूआत और जो असबाक हैं, ये शुरू से लेकर आखिरी सबक तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा और इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इस पूरी किताब की आपको मैं तैयारी करवाऊँगा। यहाँ पर चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मेरे जहन में क्या ऐसी बात आई कि मैं जो है वो वीडियोस को रिकॉर्ड करूं और अपने सूबे के बच्चों को मैं समझाऊं। यहाँ पर पहली बात आपने अपने माइंड्स में ये रखनी है कि ये जो किताब आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, ये मेरी ही तैयार करदा है। अल्लाह की तौफीक से इस किताब को तहरीर मैंने किया है, मैं इसका मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हूँ। इस किताब में जो मौज़ूआत हमें कहे गए कि हम इसके मुतल्लिक़ मवाद लिखें, मैंने ये नोटिस किया और बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई, तो उनके कुछ एक मसाइल थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि सर, हमारी तैयारी होती है, हम सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन जब हम पेपर में जाते हैं तो पेपर इतना लेंथी होता है कि वो मुकर्ररा वक्त में हम पेपर को मुकम्मल नहीं कर सकते। जब मैंने उनकी कॉपीज़ वग़ैरह को देखा, उनके पास जो तहरीरी शक्ल में जो मवाद था, जब मैंने उसको देखा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने सवालों के गैर ज़रूरी लंबे लंबे जवाबात लिखे हुए थे। तो पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई, मेरे जहन में आई, वो ये आया कि मैं बच्चों को स्मार्ट प्रिपरेशन की तरफ जो है वो लेकर जाऊं और उन्हें समझाऊं और उन्हें बताऊं कि स्मार्ट प्रिपरेशन पेपर की कैसे की जाती है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको इस किताब को जब मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं इसमें आपको ना तो निशान लगवाऊँगा, बल्कि मैं हर मौजू पर बहस करूँगा, एक लेक्चर डिलीवर करूँगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आप इस सब्जेक्ट की एसेंस को समझें। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस सबक का एक ज़ौक़ व शौक़ अपने तालिब इल्मों के अंदर पैदा करूँ और मैं आपको सवालों के उतने जवाब लिखवाऊँ या उतने जवाब बताऊँ जो ज़रूरी हैं। देखिए, ये ख़याल बड़ा गलत है कि अगर हम पेपर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अपनी गलतफ़हमी को दूर कर लें। आपको अच्छे नंबर उस वक्त मिलेंगे या मिलते हैं जब आपका जवाब मयारी होता है। तो एक तो ये रीज़न थी कि बच्चों को इस तरह से टॉपिक पढ़ाया जाए कि उनके अंदर ज़ौक़ व शौक़ भी पैदा हो। इस तरह से उन्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाया जाए, समझाया जाए एक कहानी की शक्ल में, एक अच्छे अंदाज़ में, कि बच्चे अगर उसे अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो उसे अपने अल्फाज में लिख लें और चीज़ें उतनी बताई जाएं जो ज़रूरी हैं, और तालिब इल्मों को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि वो उतना लिखें पेपर में जितना उनसे पूछा गया है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि स्मार्ट प्रिपरेशन फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स। देखें, ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ों में तब्दीली आ रही है, चीज़ों में बदलाव आ रहा है। अब चीज़ों को सिर्फ़ याद कर लेना या चीज़ों को रट्टा लगा लेना कि वो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से तो जब तक इम्तिहान है चीज़ें आपके माइंड में रहें, लेकिन जब इम्तिहान ख़त्म हो तो वो आपके जहन से महव हो जाएं। तो मेरा एक मकसद ये भी होगा कि मैं इस अंदाज़ में इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ कि चीज़ें आपके जहन में रहें, ताकि आप इम्तिहानात में अपने स्कूलों में कामयाब होने के साथ साथ ये चीज़ें आपके माइंड में रहें और आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी, मतलब इसको, ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो, आप इसके ऊपर अमल पैरा हो सकें। एक तीसरी रीज़न भी है जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आपकी खिदमत में स्क्रीन के ज़रिए हाज़िर हूँ, और वो ये है कि जब बच्चे जो है क्लास 8 से प्रोमोट होकर क्लास 9th में आते हैं,
تو پھر سائنس کے مضامین کی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. اب انہیں پھر فزکس بھی پڑھنی پڑتی ہے، کیمسٹری بھی پڑھنی پڑتی ہے، بیولوجی بھی پڑھنی پڑتی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے. یقیناً یہ ہارڈ سبجیکٹس ہیں، یہ کور سبجیکٹس ہیں. تو بچوں کی والدین کی زیادہ توجہ جو ہے وہ ان میجر سبجیکٹس کی طرف ہوتی ہے، اور توجہ چونکہ ان مضامین کی طرف چلی جاتی ہے تو جو اسلامیات جیسا جو ایک اہم مضمون ہے، ایک اہم سبجیکٹ ہے، بچے اسے کہیں شاید نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کے مائنڈ میں رہنی چاہیے کہ اسلامیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ اس کا پیپر اچھا کر کے آتے ہیں تو یہ آپ کی ڈویژن اور آپ کی پوزیشن پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے یا کر سکتا ہے. تو چونکہ بچوں کی اسکول میں بھی زیادہ توجہ اپنے کور سبجیکٹس کی طرف ہوتی ہے، پیرنٹس بھی زیادہ ان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ سبجیکٹ زیادہ پڑھو، اس سبجیکٹ کو زیادہ ٹائم دو، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا اسلامیات کا سبجیکٹ ہے جو کہ کمپلسری مضمون ہے، لازمی ہے، اس کی طرف وہ توجہ نہیں رہتی ہے. تو جب آپ کا پورا سال گزر جاتا ہے اور آپ ایگزامینیشن کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ پھر طالب علم بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں خلاصے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور اب چونکہ امتحان میں تو جانا ہوتا ہے اور اس سبجیکٹ کا ایگزام پیپر دینا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک شارٹ سے وقت میں جو ان سے بن پڑتا ہے وہ اس طرح سے جا کے پیپر دے آتے ہیں. اور عموماً ان کے اس طرح کے مارکس اسلامیات کے پیپر میں نہیں آتے جتنا کہ وہ لینا چاہتے ہیں یا جیسے باقی مضامین میں وہ نمبر لیتے ہیں. تو ایک یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ چلیں اس طریقے سے اگر آپ میری ویڈیوز کو سن بھی لیا کریں گے، دیکھ بھی لیا کریں گے، جو کہ میں ہر ٹاپک میری کوشش ہوگی کہ میں 10 سے 15 منٹ کی ایک کلاس آپ کی لوں، ایک ویڈیو بناؤں اور اس میں آپ کی بک کے ایک ٹاپک کو میں کور کروں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے پیپر میں جانا ہے، آپ نے کس طرح سے ہیڈنگز ڈالنی ہیں، کتنے پیراگراف پر مشتمل سطور ہوں گی جس میں آپ نے سوال کے فلاں حصے کو بیان کرنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ جب ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ جو ہے وہ آپ کو میرا کام پسند آئے گا. یہ ایک تعارفی ویڈیو میں نے بنائی ہے اور انشاءاللہ ہم اب آپ کا چونکہ بلوچستان میں اکثر علاقوں میں جو کہ ونٹر زون ہے، یہاں پہ تعلیمی سیشن ابھی حال ہی میں شروع ہوا ہے، تو میں آپ کو آہستہ آہستہ یہ پوری کتاب پڑھاؤں گا اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری محنت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں گے اور آپ کو میرا کام اچھا لگے گا اور آپ بڑے اسمارٹ طریقے سے اسلامیات کے سبجیکٹ کو پڑھیں گے اور اسمارٹ پریپریشن کے ساتھ مستقبل میں آپ بڑے اسمارٹ مارکس اور پوزیشن بھی لیں گے. چلیں اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد پہلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور پھر ہم اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.